فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر میں جاریہ ماہ کے دوران ڈینگیو کے مریضوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور عہدیداروں کے مطابق آئندہ 20 یوم کے دوران دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں ڈینگیو کے مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق جاریہ ماہ کے اوائل سے ہی دونوں شہروں میں سرکاری دواخانوں سے رجوع ہونے والے ڈینگیو کے متاثرین کی تعداد 40 سے تجاوز کر چکی ہے اور آئندہ دنوں میں ڈینگیو کی مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ریکارڈ کیے جانے کے خدشات ہیں۔ اسی لیے شہریوں کو اپنے اطراف جمع پانی کی صفائی کے علاوہ کچرے کی نکاسی کے ذریعے مچھروں کی افزائش پر قابو پانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے جن علاقوں سے ڈینگیو کے مریضوں کی بڑی تعداد دواخانوں سے رجوع ہو رہی ہیں ان میں چار مینار، سکندرآباد، ایل بی نگر، کوکٹ پلی اور شیر لنگم پلی کے علاقے شامل ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی ہے۔ ملک پیٹ، موسا رام باغ، دلسکھ نگر، کوتا پیٹ، سرور نگر، ایل بی نگر، ناگول، اپل، سکندرآباد اور دیگر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے چادر گھاٹ سے ایل بی نگر کی طرف ٹریفک میں شدید خلل پڑا۔ مختلف مقامات پر سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے گاڑی چلانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے پیش نظر جی ایچ ایم سی کی میئر گدوال وجے لکشمی نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صرف ضرورت پڑنے پر ہی گھروں سے باہر نکلے۔ کسی بھی دشواری کی صورت میں جی ایچ ایم سی DRF نمبر 2111111 کے لیے یا پھر 9000113667 پر رابطہ پیدا کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ مانسون ایمرجنسی ٹیموں اور EVDM ٹیموں کو میدان میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھارتیہ ودیا بھون کی گاندھی انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی حیدرآباد کی جانب سے تعلیم یافتہ بے روزگار، معاشی طور پر کمزور کے لیے ضامن روزگار کمپیوٹر کورسز جیسے آفس اسسٹنٹ، اکاؤنٹس اسسٹنٹ بشمول ٹیلی، ERP 9 اور DTP کورسز کی مفت تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ مذکورہ بیسک کورسز میں سینئر سٹیزنز بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ آئندہ بیچ 16 اکتوبر سے شروع ہوگا، جس کے لیے داخلہ فارم بھارتیہ ودیا بھون، کنگ کوٹی روڈ سے صبح 8 تا 4 بجے دن کے درمیان حاصل کر سکتے ہیں۔ ادخال درخواست کی آخری تاریخ 9 اکتوبر مقرر ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے 30 ستمبر 23 ستمبر تک 17 سال 9 ماہ اور 34 سال 9 ماہ مکمل کیے ہوں، داخلے کے لیے اہل ہیں۔ امیدوار کی کم از کم تعلیمی قابلیت 12ویں جماعت کامیاب اور کم آمدنی گروپ سے تعلق رہنا چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے ادارہ حجاز سے راست یا فون نمبر پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جگتیال میں عیدگاہ کے لیے 10 ایکڑ اراضی مسلم کمیونٹی ہال کی تعمیر اور منی حج ہاؤس کا قیام اور غسل خانہ اور عیدگاہوں میں فلورنگ اور دیگر مسلم مسائل پر ایک تحریری یادداشت کو صدر ملت اسلامیہ جگتیال عبدالباری نے ایک وفد جس میں جنرل سیکریٹری نعیم الدین منظور، نائب صدر غیاث الدین نے، سید عمر جلیل پرنسپل سیکریٹری اقلیتی فلاح و بہبود تلنگانہ ریاست کو جگتیال میں اقلیتی خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم پروگرام میں ملاقات کرتے ہوئے حوالے کیا گیا۔ پرنسپل سیکریٹری عمر جلیل نے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ در اثنا ضلع جگتیال میں اردو کمپیوٹر سینٹر کی بحالی اور بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کرنے اور ویمنس ڈگری کالج جگتیال میں گارمنٹ میکینک کورس کا آغاز کرنے کے لیے اور اردو صحافیوں کے لیے اردو اکیڈمی سے سبب فراہمی کے لیے صدر تحریک اور اردو تلنگانہ خان ضیاء اور چیئرمین سینٹرل اتحاد ملت اسلامیہ ہند جگتیال محمود علی اور صدر عبدالکلام یوتھ جگتیال محمد عبدالماجد عادل و دیگر نے بھی اس موقع پر یادداشت پیش کی۔ خدمت بینک شاخ سدھا سپیٹ کی جانب سے گوڑ فنکشن ہال میں 12واں سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اقبال حسین، ریجنل کوآرڈینیٹر سہولت مائکرو فائنانس سوسائٹی حیدرآباد نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سہولت مائکرو فائنانس کوآپریٹیو سوسائٹی کے ذریعے چلائے جانے والے خدمت بینک کی تمام تفصیلات کو رکھا اور کہا کہ آج سہولت مائکرو فائنانس ریاست میں ہی نہیں بلکہ دیگر ریاست میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس بینک کے ذریعے غریب عوام کو سود سے بچانے
बचाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में काफी हद तक कामयाबी मिली है। गुज़िश्ता 12 सालों से खिदमत बैंक के जरिए गरीब अवाम में करोड़ों रुपए का लोन दिया गया है और कई गरीब ताजिर इस बैंक से जुड़कर अपनी तिजारत को बेहतरीन तरीके से तरक्की की तरफ गामजन कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी सदर खिदमत बैंक अशफाक हुसैन ने खिदमत बैंक की अपनी शाख की तमाम तफसीलात रखी। मीलादुन नबी के मौके पर 28 सितंबर को मुल्क की तमाम मसाजिद में दीगर अबनाए वतन को खाने पर मदऊ करते हुए इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम की जा सकती हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोवा पेस नेटवर्क मजहर हुसैन ने मुल्क की तमाम मसाजिद कमेटियों और दीगर तंजीमों से अपील की है कि मीलादुन नबी के मौके पर पड़ोस से ताल्लुक रखने वाली दीगर अबनाए वतन को मसाजिद में खाने पर मदऊ करें ताकि एक दूसरे के मज़ाहिब को बेहतर तौर पर समझने और गलत फहमियों के अजाले में मदद मिले। मसाजिद में प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करने वाले अफराद और तंजीमों अपील की गई है कि वो रिपोर्ट, तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि दूसरों को तरगीब हो। उन्होंने कहा कि मुल्क में बाहमी भाईचारा और मजहबी रवादारी के प्याम को आम करने में ये प्रोग्राम मददगार साबित होगा। इन प्रोग्रामों की तस्वीर, वीडियोस और रिपोर्ट शेयर करने के लिए खास वेबसाइट तैयार की गई है जिस पर तफसीलात को शेयर किया जा सकता है। इंतखाबात की अहमियत और वोट डालने के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC जमहूरियत और मुनसिफाना इंतखाबात के मौज़ूआत पर सकाफती मुकाबले मुनक़्क़द कर रही हैं। फ्यूचर वोटर्स कैटेगरी के तहत 9 से 12 जबकि कॉलेज के तलबा यंग वोटर्स कैटेगरी के तहत मुकाबला करेंगे। इसके अलावा स्कूली तलबा के लिए हिंदी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में शायरी और गीत का मुकाबला भी मुनक़्क़द किया जाएगा। स्किट मुकाबलों के फातिहीन को पहली पोजीशन के लिए 10,000 रुपए, दूसरी पोजीशन के लिए 8,000 रुपए और तीसरी पोजीशन के लिए 5,000 रुपए और सर्टिफिकेट और नगद इनामात भी दिए जाएंगे। इसी तरह नज्म और नगमे निगारी के मुकाबले जीतने वालों को सर्टिफिकेट, पहली पोजीशन के लिए 5,000 रुपए, दूसरी पोजीशन के लिए 5,000 रुपए और तीसरी पोजीशन के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर में अपने काम को बढ़ाते हुए नए कमेटियों का ऐलान किया था। इसी ज़िमन में 28 डिवीजन अशोक नगर कमेटी की जानिब से एक तहनीती तकरीब रखी गई जिसकी सदारत सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने की है। करीमनगर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ डिवीजन के सुदूर व मोतमदीन ने नई कमेटी की गुलपोशी व शॉलपोशी की। इसके अलावा नौजवानों की कसीर तादाद ने अब्दुल्ला आसिम सदर 28 डिवीजन और कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद दी है। तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी अपने शौहर को अदालत की जानिब से जुडिशियल रिमांड देने के फैसले के बाद जज्बाती हो गईं। भुवनेश्वरी अपने खानदान के दीगर अफराद के साथ ACB कोर्ट हॉल पहुंची थी। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू को देखकर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। अदालत के रिमांड पर फैसले के बाद कुनबे के लोग चंद्रबाबू नायडू से मिलने ACB कोर्ट हॉल पहुंचे। शादी की सालगिरह के दिन ही चंद्रबाबू नायडू को जेल ले जाया जा रहा था जिससे तेलुगुदेशम के कायदीन और कारकुनों में मायूसी देखी जा रही थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।